أنت مرحبا أيوة أنك جمعنا situation min kɔnɔ sisan a bɛɛ b'a dɔn farafinna jamana ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye nin kalo in tile 4 juin kalo n'o ye sini ye bɛɛ ko k'a gumalen don est-ce que e yɛrɛ fɛ sini ɲɔgɔn ɲɛ in jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye hali ni ɲangili min binna Mali kan n'o wulila ka bɔ yen est-ce que o bɛ se ka kɛ fiɲɛbɔda ye malidenw bolo ani ce ani baara fasojɛ tɛ ɲɛ fasodenw ka hakilina carin kɔ ne b'a fɔ aw ye ko Mali ye waati damadɔ in kɔnɔ Mali ye lajɛba saba kɛ a lajɛba saba fila b'a la n bɛ n sinsin olu kan kosɛbɛ n'an b'a fɔ o ma ko dialogue national ni o ye lajɛba ye mun ye Mali munumunu ni bɛɛ lajɛlen i ka hakilina di Mali kan ka taa taasira mun kan o kɛra ka sɔrɔ fanga ma bin fanga mun binna kɔsa in na n'o ye IBK fanga ye o kɛra ka sɔrɔ o fanga ma bin alors o ye taasira dɔw di ko jamana ka kan ka taa o taasiraw de fɛ alors o kɔfɛ an ye assise wɛrɛw kɛ transition nalen walasa ka charte kɛ o assise kɔfɛ an nana ANR kɛ ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan tuguni ka lajɛ belebele kɛ alors lajɛba fila in ma ɲɔgɔn jɛ fɛn fɛn fɔra lajɛba fɔlɔ in kɔnɔ an y'a sɔrɔ ko o de fɔra lajɛba filanan in kɔnɔ bon wajibi ma kɛ lajɛba fɔlɔ in o mɔgɔw dɔrɔn de ka kɛ lajɛba filanan na maliyɛn minnu kɛra lajɛba fɔlɔ la ani maliyɛn minnu kɛra lajɛba filanan na u maliyɛn kelenw tɛ mais échantillon de don c'est-à-dire que dansigi jama don mun bɛ malidenw représenté donc ni olu bɛnna fɔlɔ bɛnna mun kan filanan nana bɛn o kan ça veut dire que o de ye jamana ka taasira ye o de ye jamanadenw ka miiri ye o de ye jamanadenw ka hakɛ ye diɲɛ jamanabaw ka sigi kun kan parce que n'i ye i pan o kunna n'i ye o ndaraki a bɛ komi n'i ye anw ka hakɛ de ndaraki anw ye mun ye peuple ye ni anw de y'a décider k'a fɔ ko anw ka jamana an b'a fɛ a ka taa nin sira de fɛ ni jamana wɛrɛ mɔgɔw ko aw tɛ se ka taa o sira fɛ o kɔrɔ ko anw ye denmisɛnninw de ye anw t'an yɛrɛ faamu anw t'an ta sira dɔn donc o b'a to sini ɲɔgɔn ye jamana an ka farafinna worodugu jamana mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye ni o ye CEDEAO ye an bɛna ye k'a fɔ ne hakili la ko sini réunion ko koba tɛ parce que sini réunion mɔgɔw bɛ ka siran fɛn mun ye o ye ko sini réunion bɛna embargo min b'an kan ko sini réunion bɛna o wuli réunion mana embargo wuli embargo min b'anw kan a b'o de wuli mais ne y'a fɔ mɔgɔw ye kabini bi tɛ ko ala ye embargo bin Mali kan don min waati damadɔ dɔrɔn je veux dire CEDEAO ye embargo bin Mali kan don min waati damadɔ dɔrɔn ala yɛrɛ ye embargo bin diɲɛ kan ni Ukraine kɛlɛ ye donc embargo min bɛ diɲɛ kan o de kɛlen bɛ ka diɲɛ gɛlɛya o diɲɛ gɛlɛya bɛ Abidjan a bɛ Sénégal o diɲɛ gɛlɛya a bɛ Faransi a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ alors embargo wulili est-ce que o bɛ na ni nɔgɔya kɛli ye an ka jamana kɔnɔ alors donc o ye ɲininkali dɔ ye an ka kan ka jamanadenw hakili la sɔmi ni mun ye ni embargo kɛra wulifɛn ye sini u k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ se ka na ni nɔgɔya dɔ ye nka a tɛ se ka na ni nɔgɔya bɛɛ ye donc n'an m'o faamu dɔrɔn an yɛrɛ dama bɛna bila ɲɔgɔn na gansan k'a fɔ ko embargo de tun b'an kan donc ninnu bɛ sɔn ka embargo wuli sini walasa an yɛrɛ dama de ka kari ɲɔgɔn na. alors pour que an kana kari ɲɔgɔn na pour que mɔgɔw ka se peuple ka se k'a faamuya ka ɲɛ mun de kan ka kɛ. pour que peuple ka faamuya ka ɲɛ mɔgɔ minnu y'a faamuya f'olu k'a ɲɛfɔ peuple ye parce que ala ma faamuya di bɛɛ lajɛlen ma n'a y'a sɔrɔ a kun y'a kɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn kelen faamu waati kelen alors o tun tɛ kɛ gɛlɛya ye nka i ye diɲɛ ko kɛ cogo cogo dɔw de b'a faamu fɔlɔ ka sɔrɔ ka se tɔw ma donc ne hakili la ko kumaɲɔgɔnya ka kan ka sigi malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jabaraniw kan Mali jabaraniw kan kumaɲɔgɔnya ka kan ka sigi an ka radios kɔnɔ kumaɲɔgɔnya ka kan ka sigi an ka denmisɛnninw bɛ sigi gɛrɛ minnu na an ka gɛrɛnw na
kuma ɲɔgɔnya kan ka sigi duw kɔnɔ dutigiw kan ka lafaamuya o de kosɔn fɛn dɔw bɛ yen an tɛmɛna a kan nansarakan na an tɛ se ka tɛmɛ o kan an fakan na n'an tɛmɛna o kan an fakan na dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ o de kosɔn duguma fanga ba bɔra duguma fanga la o bɛ ba bɔ fɛn caman na parce que ni ni baara sugu nana duguma fanga tigilamɔgɔw de bɛ kuma u ka dugudenw fɛ k'a fɔ ayiwa nin de bɛ nalen a kun ye nin ye nka ni nin kɛra nin de kan ka bɔ a kɔnɔ n'o ma bɔ a kɔnɔ o kɔrɔ ko nin de bɛ yen bon o de bɛ na ni baara ye donc tant que an ma kuma ɲɔgɔnya sabati jamanadenw ni information di jamanadenw ma kunnafoni jɔnjɔn d'u ma k'a yir'u la k'a fɔ ko sini CEDEAO ka CEDEAO ka réunion ne kɔni ne bolo vraiment kunba t'a la parce que kun kelen mun b'a la ne bolo o de y'a ye anw peuple dialogue national y'a fɔ ko ka sira dɔw don an kɔrɔ mais dialogue ni ANR mun kɛra sisan ANR ko peuple ko ANR la ko ka san 5 de di transition ma walasa jeli mun dayɛlɛlen don n'a ka bon cogo di a bɛ se ka jeli in furakɛ ka se ka a datugu ka se ka a kɛnɛya mais an y'a ye k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ye an dɔgɔya a kunna an fɛ parce que a kunna an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ parce que anw ti kɛlɛkɛ jamana ye anw ti ntarakili jamana ye anw ye hakililabaara jamana de ye o ma daminɛ bi kabini Sunjataw ne y'a fɔ ko Sunjata caman bɛ Mali la u ma ban dɛ Samuru caman bɛ Mali la u ma ban dɛ an dalen b'a la fɛnɛ ko o Sunjataw n'o Samuru u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali kɛ farafinna jɔnjɔn ye donc o hukumu kɔnɔ f'an k'a faamu ko o kuma ɲɔgɔnya sabatili o bɛ na ni wajibi ye maintenant ni kuma ɲɔgɔnya ma sabati fɛnɛ k'a fɔ ko an ye san 5 de ɲini o san 5 an y'a ye k'a fɔ gouvernement an ka gouvernement ani an ka transition ɲɛmɔgɔw u sɔnna ka segin u kɔ fo ka taa se kalo 20 ani kalo 6 ma u ma an ɲininka anw ye san 5 mun fɔ u seginna u kɔ ka na se fo kalo 26 ma an sɔnna parce que u y'a ɲɛfɔ an ye an sɔnna parce que u y'a ɲɛfɔ jabaraniw kan an y'a faamu hali ni wele ma kɛ ka sigi wɛrɛ kɛ mais anw hakili la o kalo 26 o man kan ka négocier o kalo 26 ni mɔgɔ min y'a fɔ ko an kana taa o la ne hakili la o b'a fɛ ka bin malidenw kan o b'a fɛ ka coup d'état kɛ malidenw kan bon anw man kan ka sɔn ka o coup d'état ma donc nin de don anw ko ko anw de mago bɛ san kalo 22 la kalo 26 la walasa an ka jeli ka furakɛ k'a kɛnɛya alors ni mɔgɔ ko e tɛ jeli in dɔn a ma tigɛ i ɲɛna i t'a dunya dɔn a kan ka furakɛ ni fura min ye i t'o dɔn anw minnu b'o dɔn anw de b'a dɔn an ka jeli bɛ se ka furakɛ waati joli kɔnɔ maintenant ni aw nana an ma ko ayi dɛ aw ko k'a ka jeli min bɛ furakɛ kalo 26 kɔnɔ aw bɛ wajibiya k'aw ka jeli in furakɛ kalo 16 kɔnɔ o tigi binna an kan mais u bɛ bin an kan mun na parce que seulement an tɛ sɔn mɔgɔ ka bin an kan c'est parce que an tɛ sɔn mɔgɔ an dalen don an ka hakilina la an b'a fɛ ka taa n'an ka hakilina ye ɲɛfɛ mɔgɔ bɛ se ka bin an kan o la mun na donc ne hakili la mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ k'a fɔ an ka gouvernement ani an ka transition ɲɛmɔgɔ tɔw u bɛnna kan mun kan n'o ye kalo 26 ye an ɲɛ b'a la k'a fɔ u b'a fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka jigin a jukɔrɔ alors n'u ye fɛɛrɛ kɛ ka jigin a jukɔrɔ a bɛ k'u kelen ka responsabilité ye parce que n'a tiɲɛna don min na anw minnu ye peuple ye an b'a fɔ k'an sen t'a la anw nɔ tɛ donc a donni bɛ da u kelen kun anw b'a dɔn ko kalo 16 tɛ se k'a ɲɛnabɔ o ye fɔlɔ ye filanan u ye baara caman sigi sen kan moi je crois que o kalo 16 tɛ se k'a to o baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ walasa an ka se ka kalata ɲuman kɛ coup d'état wɛrɛ kana kɛ san 10 nata kɔnɔ mais n'i ye Mali jateminɛ
en 1997 an ye élection fɔlɔ kɛ 92 97 sɔɔni élection kun tɛna se ka kɛ fo an y'a ye k'a fɔ ko an ka cɛbaw wulila ka u bolo ci tabali kan k'a fɔ élection bɛ kɛ a diyara mɔgɔ ye a ma kɛ a ma diya mɔgɔ ye parce que kɔfɛmɔgɔw de tun bɛ ka sugurili kɛ walasa élection kana kɛ an bɛ o foli kɛ ani ka o dugawu sama Ibrahim Boubacar Keïta ma ale de tun ye premier ministre ye a don a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la a don kama walasa élection ka kɛ le 11 mai élection fana kɛra a ma kɛ degun kɔnɔ bon donc o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ fanga mun nana o kɔfɛ coup d'état y'o bin fanga mun nana o fana kɔfɛ coup d'état y'o bin mais c'est parce que n'i y'a ye bana bɛ taa ka segin c'est que bana ma dɔn banabagatɔ ka bana a bɛ taa a bɛ na a bɛ taa a bɛ na bana ma dɔn ni bana dɔnna a bɛ furakɛ de o tuma u k'a to anw y'an ka bana dɔn u k'a to an k'a furakɛ anw y'an ka bana dɔn ko élection kɛko juguya a n'a nafolo ntaraki o de bɛ na ni tiɲɛni ye anw ma ka se ka an ka fɛnw tiɲɛ donc o baara hukumu kɔnɔ il faudrait que mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu ani ka se k'a dɔn ko an ka jamana anw de ta y'an ka jamana ye tiɲɛ don diɲɛ kɛlen don sɛfan ye diɲɛ fan si tɛ se ka taa ka fan si to mais diɲɛ fan tɔw la bɛɛ ka peuple de b'i ka vie déterminer mais u ka to an yɛrɛ ka se k'an ka vie déterminer n'an ka peuple ye olu b'u ka bɔnɔgɔla kɛ an'u ka sanayɛlɛn kɛ n'u ka peuple ka miirina de ye anw fana b'a fɛ u ka fara an na an k'an ka sanayɛlɛn na an ka bɔnɔgɔla kɛ n'an ka peuple ka miirina ye nka n bɛ mun ɲini an ka transition mɔgɔw fɛ o de ye u ka sɔn ka maaw ɲini minnu bɛ se ka peuple lafaamu minnu bɛ se k'a ɲɛfɔ peuple ye fo peuple yɛrɛ ka sɔn k'a fɔ tiɲɛ na an ye baara mun boloda an ka kan ka taa o baara de sira fɛ peuple yɛrɛ ka kɛ olu kɔlɔsibaga ye parce que olu tɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi kɛnɛmamɔgɔw tɛ se k'u kɔlɔsi nka ni peuple ye mɔgɔ o mɔgɔ kɔlɔsi mais i bɛ bincogo b'i la cogo di i bɛ mun de b'i sɔrɔ ni k'i bɛ bi i bɛ bi o peuple de bolo kɔnɔ o tuma i kan ka lajɔ cogo min na peuple b'i lajɔ o lajɔ cogo la donc ko an ka ɲɛmɔgɔw k'u kana siran u kana tamakiya ko Mali ka siniɲɛsigi tɛ CEDEAO bolo Mali ka siniɲɛsigi tɛ sini réunion bolo Mali ka siniɲɛsigi bɛ Mali peuple de bolo wa peuple dalen don a ka transition na o tuma an b'a ɲini transition fɛ waati mun bɛ Mali bɔ transition ka sɔn k'o de ta ni transition peuple waati mun bɛ Mali bɔ dingɛ kɔnɔ transition kan ka se k'o de ta parce que diɲɛ peuple bɛɛ transition an ka transition ye ɲɔgɔnba t'a la parce que farafinna bɛɛ bɛ ka misali ta an kan bi farafinna bɛɛ bɛ ka misali ta an kan bi an ka baara ninnu bɛ ka farafinna hakili bila a yɛrɛ ka bɔnɔgɔla kan donc an b'a ɲini u fɛ hali bi u k'a dɔn ko an ka bɔnɔgɔla o de b'a to an ka peuple bɛ taa ɲɛ sɔrɔ voilà. Alors welekan bɛ yen ka se u ma awɔ welekan bɛ yen ka se u ma Yusuf welekan mun bɛ yen bi il faudrait que mɔgɔw k'a dɔn ko an ka jamana kɔnɔ fɛn caman bɛ yen association ka ca ONG ka ca o association fo bɛɛ ka sɔn ka kuma i ka tɔnden fɛ walasa sini ni a kɛra an sago ye parce que enjeu kelen min b'a la n y'o fɔ aw ye dɛ embargo wulili tɛ dɛ ayi ni embargo wulila c'est tant mieux mais an k'a dɔn k'a fɔ embargo wulili tɛ an ka problème bɛɛ ban enjeu mun bɛ yen o ye an ka kalo 26 ye ni olu bɛ ka kalo 16 de ɲini ne kɔni hakili la n'i ye Mali dan ne kelen ma sini ni kalo 16 t'an bɔ an b'a fɔ ko kalo 16 t'an bɔ ni CEDEAO ko ni kalo 16 tɛ a tɛ bɛn an ka bɔ CEDEAO la
an ka bɔ CEDEAO la parce que CEDEAO ka kan k'a dɔn ko CEDEAO hakilina taara Bamakɔ yan de hakilina taara Bamakɔ yan de walasa CEDEAO ka an ka peuple de kɔlɔsi kɔngɔ kana an ka peuple bana ta ka segin ka kɛ an ka peuple ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ la jago ni sɔrɔnadonni ka se ka kɛ CEDEAO fɛ malidenw fɛ sɔrɔnadonni ka kan ka se ka kɛ CEDEAO fɛ walasa bin kana kɛ jamana kan ni CEDEAO yɛrɛ kɛra o binbaga ye jamana kan ne kɔni t'a faamu an ka bɔ CEDEAO la ka an ka waati min bɛ Mali bɔ an ka o waati ɲini ka baara kɛ n'a ye tant que an m'o waati ta n'an ye waati wɛrɛ ta ni i taara sugu la ko i sinamuso taara sugu la wari min b'a bolo n'o wari t'i bolo i ka sugula taa ma fɛn ɲɛ dɛ parce que i sinamuso bɛ na ni mun ye i tɛna n'o ye ala k'an ni sababa bɛn. Merci.